बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आज मुल्तान का वेदर बहुत ही ईसा एंजॉय कर रहा है विद सूजी। सूजी, आर यू एंजॉइंग द वेदर? आपको तो फेवरेट वेदर है ये, फेवरेट वेदर है सूजी का। मजे कर रही हो, मजे कर रही हो सूजी। ओ तेरी ऐसी की तैसी। कहाँ है सूजी, कहाँ है बाबा? पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, सूजी को पकड़ लो। सूजी का, सूजी आजा। सूजी कम। जाओ सूजी को पकड़ लो, जाओ जाओ सूजी को पारी दो, जाओ पारी दो सूजी को, जाओ बाबा। ये The next day. ठीक है, वेदर एंजॉय कर रहे हो आप। आपकी फ्रेंड आ गई। Tadi mak. Mama. Mama.
बारिश हो रही है, बारिश बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। गंगा मुंह बनाया है ये तो पापा ने। खाना खाया अभी, नाश्ता किया। A few moments later. आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग करने जा रहे It's a duck. Isa, it's a duck. आपने शॉपिंग कर ली? कर ली शॉपिंग आपने? ईसा बहुत थक गया था आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।